Uy! Uy! Familiarity. Hello. May tao. May tao, ma'am, sir. Samahan niyo po akong i-reveal kung sino po ang tao ngayon. Good evening po. Hello. Ay, hello, ma'am. Hello po, naka-live po kami. Hello po. Nakihayang kapal mo ako eh, no? So, yeah, kakatapos na po namin. Saan po kayo nag-live? Sa TikTok po. Wala ako TikTok. Ilan po? Hi, Ate Fee! Absent mo na. So, yeah. Sir Art, nag-record ka, no? Agoy! Tikasan. Imo may i-post ka sa... Sir Art, kailan ko muna tayo maglalak ako ng... Salamat po, Yuna. Sir Art, sige po. How much I owe you? Okay to kayo dyan pagpunta ko pong ABS. Ano po gagawin niyo sa ABS? Singer po ba kayo? TNT? Sasali po ba kayo sa TNT? Hello, Gianna. Sabi niya nasa Salida. Ay, pero ito nag-replyan. Thank you. Ngayon lang kami ulit naka-live. Naka-live. Hello, hello. Kumain na po kayo? Grabe, sobrang lakas na ulan sa labas. So... Gians! Ay, sorry. Salamat, Arian. Salamat. Salamat, Mama. Hello, Ann Guapa. Sana all guapa. Thank you, Lord. Again. Tigaasa man mo? 242. Tigaasa ka mamaan? This is just me. Masaya ka mamaan? Be careful. Joke. Parang po, nangangamusta lang po. Hello, lovely Shane. EDC. Kapitaitan UJM. Sige, enjoy your coffee. Coffeeing. Hello, Elizabeth from Cebu. Salamat, Ma'am Loida. Perfect sa mga friends and family. Hello. Melay, kamusta? Ikaw ba na, Melay? Michael. Taga Bohol, JM, Bisaya, Argel. Oh. Nakapila na kami diya sa Bohol ba? Buyag. Makabalik kita tuloy diya ako. Opo. Madami kaming food dito, guys. Happy birthday kay Marco. Layo kayo sa amo. Ang unsa man? Pagdadala lang po ng gift yung baby dolls. Oh! Thank you. Sino po kakilala niyo sa sa baby dolls po? Or yung fan niyo? I mean, yung idol niyo sa baby dolls. Hello, Melay. Salamat kayo. Kamusta na diya? Valencia mo nakaadto. Sa Bohol ba po na, ma'am? Thank you, Marshmallow. Lingaw kayo ang kuano? Lingaw kayo ang kuano one? Depende kasi parang yung ulan kasi. Basta yung favorite ko namin na part is yung hi, ma'am. Although hindi ko pa natatawa. Sige. Brandon. So, bantay. Anyway, yung favorite po namin na part sa Kuanon 1 is yung yung kumanta po kami. Impromptu po yun talaga. Valencia, Bohol. Hello po. When po ulit kayo mag-appear sa Showtime Online U? So far for now po, wala pa pong wala pa pong update. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you. Uy, from Panakan. Ano ba Panakan? Ay, Panakan na gid today. Sorry. Okay. Are you ready for Maya, mga ilang minutes na lang.
Uy, kanta niyo. Thank you, JMLC. Kaya ano, Ba't JMLC? magdala din sila kamo ng plastic. for the follow. Hello, Rika Dumog. Christina Lomibaw. Hello po. One-on-one episode with Ate Nalay. Tanaw gire ka. Nenep Quino. Hello po. Thank you po sa pa-confetti. Hello, user 929 from Canada. Hello po. Anong oras po dyan? Memorable moments mo sa Showtime Online. Ay, may paano pala to? Question and answer. Bye po. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Sir Art, may papasok para mag-inis ng ano, ha? Thank you po. Thank you, ma'am. Ingat sa biyahe. Salamat po. Good night po. Hello, Mels. Hello, Miriam. Sir Art! Hello! Hello, Nicole. Hello. Hello. Again! Hello. Guys, please be careful. May bibigay din po ako sa inyo ni Ate Mariel. Uy, ano po yun? Excited ako. Actually, ambot lang Kikilig ko ninyo, duha ni Mariel. Kaya mo. Tuloy po ba concert nyo sa December? Sa December. Mapik. Tuloy ito, concert sa December, ma. Kaya Liwata, shout out. Hello, kisa to? Eljane. Shout out to Gianna. Salamat, Sigana. Pengen suggestion. Dele. Later. Magpalobat ay magpa-deadbat lang ko. Google coach ko, sabi niya, wag daw. Uy, salamat po sa mga nag-follow. Thank you, guys. Thank you, Kylie. Thank you so much. Thank you, Vincent. Hey, Hayden, Mars Meogs. Hello, Nicole. Hello, Patricia. Rondek. May concert po kayo. Yes po. Ay, hindi pa sure pala. Pero mag-update po kami. Again. Please be careful. Just follow our social media accounts. Tita Matt. Making, Kamusta? Kamusta po? Ray! account. Paraiso. So, careful lang po. Kamusta niya, Paraiso? Working on the ano. Ay. On my... Lapit na ako malubat. Sa Facebook, parang, Ay, tita. that's, Kamusta, mos? yeah. Hello to Andyan sila, Colin, tita. 28 people here. So, Jen is also doing live. Nasaya. Panagad, balik dol kayag screen ni record ko. Taga magbisaya adri no? Magbisaya adri no? Wari kag lapo-lapote. Gikan na ko diha, ma'am ko. Gani, gikan mo ko diha. Bakit ito nga, nianto na lang po ko. Musta, imandisita sa sambat ako mo. Hindi nga kayo, baka naman. Hello, Celestine. Hello, Jack. Ate John Rose. How to belt, what? How to Unsa man rondik? belt notes. Siya akong baton. Definitely. Isi Paraiso. Kamusta naman ta? Asa makaron? Davao gyapon ka? Practice lang. Ano, kanang explore. Rika our Dungog. gestures. Wait. Okay. Dili man makuan. Uy, sa mga Hello hindi ko po. na-follow sa akin, ha? Thank you, guys. I hope you'll be given more exposure na ASAP. Have been rooting for you since you joined TNT. Salamat, Sir Vincent. Thank you po. Yes, this coming Sunday po. Yes, kailan ko ni Father Yeah. Rudy. Ano ba ngayon? Sunday pala ngayon. So, Thank you for next the Sunday. Actually, guys, So, sa akin abangan niyo po kami sa ASAP. Live na live. Familiar sa mga gifts din sa TikTok. Thank I'll you. explore one time. Althea! Maayong gabi diyan, hindi mo. Maayong gabi po, Angelo. Tina. Hello, guys. Welcome. Hello po, Sharfan. Hello, Wish. Jenny Welcome to Flores. Wish. Mga reply Showtime. sa IG. Oh, mind you. Shout out of